is often thought that persons with disabilities have no talent. Their disability always overshadows their potential, their achievement, and all the inherent talent that they have. Swabhiman is a state disability information and resource center. As part of our advocacy and awareness activities, we have done another first in the state of Odisha. We have invited students from across Odisha for an audition and selected 7 of them. They, with popular Odia singers Sushmita Das and Abhijit Mishra, are coming out with an album. I request humbly all of you who are watching this video right now to listen to the song and forget about the disabilities and give opportunities to our much talented children. भाविनियोना अलगामे परिदियोना पर भाविनियोना अलगामे परिदियोना पर आमकु नै दुनिया गढ़ा आमे जे अंश तार आमे भिन्न नुहे आमे अन्य नुहे आमे भिन्न नुहे आमे अन्य नुहे आमे वेद देवतार उपहार आमे बीत देवतार उपहार जीवन नुहे दुखर नई जीवन नुहे कांदिबा पाई जीवन नुहे दुखर नई जीवन नुहे कांदिबा पाई मनीष जन्म पाई मनीष जन्म पाई दुनिया बुके आसिछु आमे दुनिया बुके आसिछु आमे हसे हसे बापाई तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता तो हाथ मो हाथ मिसिले मिता এই দিবাগিরি বনা নদী পর্বত এই দিবাগিরি বনা নদী পর্বত পাইবা পাইবা ভাল পাইবা ভাল পাইলে সবু পাইবা মଣିষ পଣିয়া যাথারে নাহি বালা ভতার জীবন ঝি দেই দেলে কিছু সরি যায় নাহি ফিরে আসে হই ভাল পাইবা পাইবা পাইবা